खापांनि ताखुक तेबो खुक्सं कक त्रिपुरानि जरानि कक पान्दाव नरनो लामसगो ओ जरानि कक पान्दा जों जराव ओं तंमानि पाटेमं जरानि ताबक जरानि चिनि त्रिपुरा हास्तेनि भारत हादरनि तै वालनि तंमं रगनो तै जों कक सालायो फेबा जों तिनि चिनि त्रिपुरानि हास्तेनि त्रिपुरा सारनि तंमं आपामोर चिनि त्रिपुरा हास्तेनि ताबक पलिटिकल सिनारियो रगनो तै चिनि गोबां जुदा जुदा ताबक ओ उंतंग जराव डेभलपमेन्ट दङ समस्या दङ चबा दङ आन्दोलन दङ आबारावनो तै जों तिनि कक सानाय नरक जतनो सिउ चिनि तिनि नगराय दङ चिनि त्रिपुरा हास्ते सालसा ब मिनिस्टार थांगा त्रिपुरा हामक्राय बेदिकनि मन्त्री बलं मन्त्री ICAT नि मन्त्री एङै कामि हामक्राय मन्त्री आबनि यागुलो MP ताबक MP कसम अंगै थांगा ताबक थांगा के बो त्रिपुरा उपजाति गणमुक्ति परिषद नि प्रेसिडेंट ताको अक्रा बरम गनां सार जितेन्द्र चौधरी हेके जि फाइदि जों बबे कक सालायनाय ताबकनि ओ उंतंग जराव बरकनि मथानि मकलति बनि मकलति बबाहाय त्रिपुरा सारकनि बागै सार ननो कक त्रिपुरानि जरानि कक पान्दलाम कक त्रिपुरानो अनेक दिन परे मालायखा अंगै खा काम याफारो सार जों सिनानि मुचुमानि हिके नरक तो हास्तेव थांनाय 5 बছর तो केंद्र सरकार तंमानि BJP आबनि यागुलो ताबो तैसे कताल फाइपिका त्रिपुरा हास्तेव थांनाय 2.5 বছর नङै ताबो कताल BJP IPF तिनि जुट सरकार फाइका नरक त्रिपुरा हास्तेव हाफां तंमानि थांनाय लं 25 years नरक तंगै थांगा ओ तंमुङो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि ताबो सरकार कताल फाइका केंद्रबो सरकार सलाय जाखा 2टा इन्जिन केंद्रबो डाबल इन्जिन सरकार ओ जागाव चिनि अरनि त्रिपुरा हास्तेनि लुकरकनि नट ओनलि त्रिपुरासा लुकरकनि आर्थिक बुसुक डेभलपमेन्ट अंखा सामाजिक बबाहाय अंगै तं अबरगनतै निनि कोनु सिलसा मुंदे तं माने अपमोर नंता निनि मकल बाहायके चिनि समाज व्यवस्था काहाम फासिनदे थाङै तं हामिया फासिनदे थाङै तं काहाम खायनेन के ताम खायना नांनाय आबो जुदि हाइलाइट खायके खनादि पयला कगुंखा थांनाय जे विधानसभा चौमारियो चिनि देश एटा रायदातुयै चलियो डेमोक्रेटिक सिस्टेमो और कोनो दल बा आबनि कोनो एलायंस बरक बातायलायो BJP बाय IPF टी एलायंस बरक त्रिपुरा जुनि भोटारंनि थानी लोकरंनि थानी एटा सुनिर्दिष्ट जे सामुं बुतां बरक फुनुखा आमुसुं खायनाय बरक साखा जे 25 বছরनि बामफ्रन्ट सरकार सायाबो साखा बा साया हिनियायबो जे 25 বছরनि बामफ्रन्ट सरकारनि सामुंनो बरक गसिखा किन्तु बरक साखा बामफ्रन्ट जे सुखफानो खायथुन जों चिनि पार्टी दिल्लीयाव दङ देशनि सरकार राज्योबो जुदि अफ सेम पार्टी अबंखाय बरक खनारिखा जे डाबल इन्जिननि सरकार अंनाय इंखाय बामफ्रन्ट जाय खलायखा खलाइया कक साइमान लिया जे खलायखा आबनि डाबल अंनाय डाबलनि आकारै ताइसे गोबां अंनाय जेटा त्रिपुरा जुनि लुकुरक कोनो दिन अनसुंमैयाख नुगियाख खनायाख आबो अंनाय त्रिपुरा मडेल अंनाय मडेलनि बागैबो बरक जरा आबो खायरिखा बिसिथाम बिसि अंनाय इंखाय ताइ तालदक सिमि तंसियो इंखाय तिनि इ जे बिसिथाम बिसिङो तामुनुखासुं अब त्रिपुरा हास्ते सिमिया चिनी जे भारत देश कतर आबनि जे अर्थनीति तिनी एकदम कलगै थांखा हाँ ताबुंनि सरकार हिनमानो ये कोविड-19 कोरोना भाइरास नि बागै किसा
অর্থনৈতিক বিয়াল কালাইখা আবো করোনা ভাইরাস সিমিয়া হ্যাঁ আবো কিসা কারণ দङ তাবুক ভারত সরকার মোদী সরকার মাগো শিখা যে বিনি ইকোনমি মাইনাস প্রায় 24% বিনি হিসাব তুই দেশনি ইকোনমি স্ট্রংনি হিসাব অঙ্কা আবো মাইনাস 40% প্লাস ইনকে ও জায়গাও যে ত্রিপুরাও ও দিল্লি সরকার বরংনি পার্টি সরকার চালক দङ হ্যাঁ ত্রিপুরা যে লোক রক যারা ভোট নাই রক সিমিয়া আং নিজে ফানো কিসা পইলা পইলা খা কাখা যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার বিজেপি বাই বামফ্রন্টনি আইডিওলজি সালবাই হর টোটাল অপোজিট তাই গুবুন রাজ্যও সামং কাহাম তাঙিয়া ফানো ত্রিপুরালে কিসা সা সামং তাঙে बर नुगानो सेंट्रल गवर्नमेंट बो किसाले কাহাম খাই बर नायकिनि खायनानो सुबासुरिनानो তাই তাবুংনি যে বিজেপি আইপিএফটিনি সরকার খরকসা খরংনি বাদে আগে কংগ্রেস এমএলএ অঙ্গি ফাইনাই বরক ফানো আগে কোনোদিন মন্ত্রী অঙ্গিয়া কিন্তু চিফ মিনিস্টার বিনি বয়স কম তাই কতাল আবো কাজী বরক নিশ্চয় সামং কাহাম তাংনাই 30 মাসের অভিজ্ঞতা তামো বরক যা যা শাখা আবনি উল্টা মাইনাস চলি দङ আবনি লগে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যও যে রুল অফ ল যে গণতন্ত্র হিনই সিভিল লিবার্টি হিনই কনস্টিটিউশনাল বা ফান্ডামেন্টাল রাইট নি মুংসা করি ত্রিপুরা টোটাল কাইসা এনার্কি অরাজকতা আইন শৃঙ্খলা করি সংবিধান অরা করি একটা গণতন্ত্র নিবাগই একটা নরককুণ্ড জনগণ নিবাগই একটা সর্বনাশনি একটা অবস্থান যাক্ষা মাত্র 30 মাস বিশিং বরক আকাই সক্ষা আং ইন নার্সেল ইন শর্ট আবনো মানে আমদিকে হ্যাং বর্ণনা খেলে নাই তাবুক স্যার जों যে তাবুক তাসিংনো সাকা গণতন্ত্র করে ও জাগাও অরাজকতা হাই जोंबो नुगै दङ आबा हाय नरक अटैक खाइजां माने रकबो नुगै दङ दुइ दरक थाङै नरक अटैक खाइजाके आबो तो नरक सीपीएम नो चिमेन अटैक खाइ आबो तो आईपीएफटी बाय बरक शरिक दलनि बिसिं अटैक खाइमन आबोनि इक्वेशन ताम आबोनो तांहिनो जे काइसा पार्टी ताई काइसा पार्टी नि ऊपर खाइखे अबंखा क्लैश तिनी आबुया तिनी रूल ऑफ लॉ करी हिंखाई कॉन्स्टिट्यूशन जदि और टोटाली क्रियंग थांगो माइनासंग थांगो आफ्रो अपोजिशन सिमिया आब्रो अपोजिशन पोजिशन केबो ओ जागा बरक सेफ तंगैया तिनी जे इ जे अब फिजिकल अटैक एट्रोसिटीज ब्रिरंगनि ऊपर जे अरे परे खाइजाक मानी अब तिनी सीपीएम सिमिया सीपीएम हा सीपीएम बा लैब गणमुक्ति परिषद पयला पयला जों सिमिनो टार्गेट अंखा ताबक टार्गेट शुधु सीपीएम इया ताबक बीजेपी आईपीएफटी सरकारनि सामुंनो जारा चायाहिन नाय दलनि बरक जेमन बीजेपीनि बिनि जे ये स्पोक पार्सन तामो प्रसेनजित चक्रवर्ती तामो साल दिफर तांजाखा बीजेपी बे बीजेपी बो सब डिविजन वालायातंग डेली बीजेपी बाय आईपीएफटी बीजेपी बिसिंगो बीजेपी आईपीएफटी बिसिंग आईपीएफटी इनके रूल ऑफ लॉ करे हिंखाय अब अपोजिशन सिबिया अपोजिशन बरक पयला टार्गेट दङ एवं उलबङ तावबङै दङ किन्तु तिनि त्रिपुरा राज्य बिसिङो जे आईएएस अफिसार ललित गुप्ता हाय एकजन फाइनेस्ट वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट आईएएस कैडर ऑफ द कंट्री शुद्ध त्रिपुरानि सिमिया आनि आन्डार सामुंतांखा अनेक बसर बरनि काबुई बेरेस्ट नाइमा थांखा और कोनो पुलिस ऑफिसर कोनो टीसीएस ऑफिसर कोनो टीपीएस ऑफिसर
বরক অ্যাকর্ডিং টু দি ল সমং তান্নি বন অধিকার করি অর বিজেপি আইপিএফ নি আবরক বরক তামো কন্ট্রাক্টর তামো এই কর্মচারী তামো ব্যবসায়ী বরক থাঙই রাং সাননাই যেসুক সানাসুক মারি নাই বুমুঙি বরক হিনো যে যেমন তাবক সামুং দङ এই তামো হিন্না অনলাইন টেন্ডার ইলেকট্রনিক টেন্ডার বংশা করি এমনি তো কোনো সামুং তো করি ন যে কামিরগা থাংনাই দি যে বামফ্রন্ট সরকার যে লামা খালাই লাংমানি 1 কিলোমিটার কতাল ব্ল্যাকটপ রোড দুইটা ডিপ টিউবওয়েল একটা কতাল লিফ্ট ইরিগেশন कैसा कताल हॉस्पिटल कैसा कताल स्कूल कैसा कताल कॉलेज कैसा कताल ICDS प्रोजेक्ट मंगसा करी जे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट न बरक साया बरक तंखायता किछु खाइमानिये हनै बरकनि बुट नाखा बाक्सा बरक पयतो खलायका हाये खायतो जन बुट रियां खामु किन्तु ओ लेफ्ट फ्रंट जे सामं खलाय तांमान जे खलाय कालांमानि आबुनि बादे कताल खाई बरक मंगसा बरक खाइमानिया जे आबुनो जे मेंटेन खायै रिपेयर खायै जे नारंनानि आवबन्त करि इ जे ताबो कोरोना भाइरास बेसामाल तामनि बागै अंखा है कोरोना भाइरास और सारा वर्ल्ड अंखा इंडिया अंखा त्रिपुरा फाइका किन्तु आसुक खायै ताबो नानि कगिया ताबो बरंनि बागै जे এই চিকিৎসাनि बागै साखाम आबखानानि बागै जे इनफ्रास्ट्राक्चार साबो खाय कलांका बामफ्रन कताल खायो जे कैसा एक्सरे आं नक सालिया कताल हस्पिटाल सालिया कैसा एक्सरे मेशिन कैसा स्कैनर मेशिन कैसा MRI मेशिन पाइखा नो इनके व्हाट दे हैव डन व्हाट दे आर डूइंग बरक टोटली जे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट त्रिपुरा जो जे तिले तिले अब सालसाबे अंगिया बोले जे कलम तो शिखलाई 25 बছর बिसिङो त्रिपुरा जदि लुकुरक अब लेफ्ट फ्रंटनि बुफानि पिसाबे खायो आं हिनिया जनगणनि रांबाय जनगणनि बागै अब खलायमानि तिनि ध्वंस खलाय कालांखा आबुनि लगे त्रिपुरा जो जे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट और विधानसभा 93% वोट त्रिपुरा होल वर्ल्ड रेकर्ड होल वर्ल्ड इंडिया सेमिया लोकसभा 85-87% कास्टिंग और जे आमती कोनो भोट अंखाय अब कैसा फेस्टिवल हायं थांगो बुरिरक बुसा खेबई माने अब खाजुरा खुम अब खायै थांगो फेस्टिवल ओ फेस्टिवल करी क्या त्रिपुरा जो शुधु रसामंग कैसा तंगनाय अब बीजेपी IPF टिनी मुसामंग कैसा तंगनाय अब शुधु बीजेपी नि ताई केबो रसामानिया केबो मुसलमानिया केबो कगमा सनाया इनके त्रिपुरा जुनि तिनि शुधु जे नं जे कगनो आनुस पयला संमानि जे तामो डेभलपमेंट तो कुछ करी हैं तिनी जे स्कूल अंगिया ब्रिज अंगिया लामा अंगिया कारेंट अंगिया जन तंखाय बरक तंखाय उलफा नङानो किन्तु जे सोसाइटिनि समाजनि जदि शृंखलानो डिसिप्लिनो सबाय खाय आबोनो रेक्टिफाई खायनानै आबोनो रिपेयर खायनानै अब जुग जुग नां थाङो जे बीजेपी IPF टी तिनी समाजनि जे डिसिप्लिन रायदा आबोनो ध्वंस खाय दङ एवं आबोनि रिफ्लेक्शन तामो तिनिও पत्रिका नायदि जे खरगनै नाबालिका प्राय गणदर्शन तुतैनो बाचिखा एवं चिनी तामो बुकुं बारा आमसयो तामा वांसा आमसयो
সাত বিশিসনি হইতে 70 বছর 7 ইয়ার্স টু 70 ইয়ার্স কোনো বুড়ি তিনি সুরক্ষিত ইয়া সেভ করি আসুক ঘটনা ত্রিপুরা যুকুন দিন ইয়াখ এবং কোনো জায়গাও এই যে আসুক যে রেপং গ্যাংরেপং বুথার জাগো নখ সগিরিগ দোকান সগিরিগ পুখিরি বিষ আবো খাই এবং সাল দিফর যে অপোজিশন পার্টি आं CPM सिमी हिनिया कांग्रेस नेता बिरोजित सिन्हा কোনো আসামি গ্রেপ্তার গিয়া অংফানো জাস্ট নমিনাল সেকশন রিগই আগরতলা হইতে ফোন থাঙো বড় হইতে ফোন থাং সাইমানো অর্থাৎ কোনো অপরাধী ওর বরং আবু খাইজা গিয়া বুক খাইজা গিয়া এটা স্বর্গরাজ্য টোটাল লনেসনেস অংখা কাজে আবু ত্রিপুরাজ্য যে এই ডাবল ইঞ্জিননি সরকার যে তো ইঞ্জিন তো ইঞ্জিনিয়া যে ত্রিপুরার জন্য যে ডাবল খরগবাই ত্রিপুরার জন্য কালচার ত্রিপুরার জন্য আব ডেমোক্রেসিক এনভায়রনমেন্ট ত্রিপুরার জন্য ইকোনমিক এই ব্যাকগ্রাউন্ড এভরিথিং তিনি আব ধ্বংস খাইজাক্কা মাত্র 30 মাস Christmas to thanga hengke borok jata sam puila hengke to nta singna samen double development khene ya gulo tabok model rajyo kha model rajyo ni tekisa upgradation ka hira khene ne hengke borok bahai ke within 6 month ni bising abo সম্ভব khene hengke chung jata nogoi tongo hira route connectivity highway connectivity ba tabok tini bodoi kaisa জাহাজ ফাইনানি কক সীমান্ত পথ হেঁকে উইথিন 6 মান্থ বাহিকে বড় কগরি বিশিং কি ডেভেলপমেন্ট দং তো তিনি তামো জাহাজ ফাইনাই জাহাজটি জায়গা তিনি নৌকা ফাইতং নৌকা ও নৌকা আব তিনি সিমি ফাইনাইয়া হামেশা ফাইতং হয়তো যে বাংলাদেশ বাই আগে 1965 নি আগে যেভাবে ফাইমানি আব হয়তো ফাইয়া কারণ ল্যান্ড পোর্ট অংখা ইনকে তাই আবো শুধু আবু এক্সাম্পল যে জাহাজনি জায়গা মিয়াও খালিফানো তাকফানো সোশ্যাল মিডিয়াও নাই দেনং যে থাংনাই 72 বছরে কেউ ভাবেনি চিন্তা করা যায় জাহাজ আসছে হনে বিপ্লব দেব কক সাইতম ইনকে তিনি তামো ফাইনাই কাইসা নৌকা ফাইনাই ইনকে তাই গুবুন যে আবব বিশিও 50,000 চাকরি তাই বেশি বুড়ি বিশিং তাইবো 6.5 লাখ 7 লাখ চাকরি মিস কল এখানেও চাকরি আবনে লগে এই সামুং রেগা ডাবল ওয়েজেস 340 টাকা 700 টাকা বাতা 2000 কর্মচারী বাগুই ডাবল আড়াই ডাবল 3 ডাবল বেতন তারপরে বিভাগ যে কন্ট্রাক্ট কন্টিনজেন্সি যেমন এই সর্বশিক্ষা অভিযান বা রেগা আব কোনো কন্ট্রাক্টনি কোনো চাকরি দং নাই বিভাগ না হব কারণ আংনি কোনো অভাব করুই 2323 হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্ট বর্ণ খারিজ খাইকা কিন্তু বরক যেহেতু কেন্দ্র তঙ্গ দরকার নাকে সংবিধান সংশোধন খাই নাই ইচ্ছা খালে খাই মানো কাজে কোনো আবং নাইয়া ব ক্ষেত্র ব সেক্টর এমন কোনো সেক্টর করে যে বড় কিছু খেলাইখা বরক যে কগ্ন সাগৈ লোকরংন উৎসাহরী ওই যে ভোট নামানি কিন্তু যে সন্ত্রাসনি কক করি লুটপাটনি কক করি জনগণের উপরে ট্যাক্স চাপকনানি কক করি আবো তিনি বেবাক অন্ত কাজে ডেভেলপমেন্ট হনে কিছু করি এবং আং গ্যারান্টিরে সেই মানানো তাই তালদক তো আবন হাইট খানাপ শূন্য ফাইনে এবং তালদক পাত্রে দি এই সরকার তাই 30 মাস 30 মান্থস বরক্তং নাই এই 30 মান্থসও কিছু খাইমানিয়া তামনি খাইমানিয়া যে নরেন্দ্র মোদী যদি রমদি आं किसा सर आरो आं एड खाना मुसलमान के जेमन थांनाय कताल हाफां फाइमानि यागुलोनो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ताबक सिनि बरम गाना मेबार कुमार जमातिया दिल्लीओ काइसा ती प्रसारण बागे हॉस्टेल खाइनाय शिलंगो काइसा आगेन जागा हॉस्टेल सामनाय बेंगालुरु काइसा खाइनाय मेबार कुमार जमातियानो हिनो जे त्रिपुरा राज्य ताबक जे हॉस्टेल तंगमानि आबनि हॉस्टेलनि কোনো যা কারেন্ট করুই তুই করুই
খাট বাইখা খাট kuruy age nung abono snamgradi nono Ani tekisi edition ke sir scholarship ni rang tabung maya sir rok thangnai 2018 bisini simi B.Ed by DLEd rok sponsorship ang mebar kumar jamatia nini i kokti purani bukhakti angabo ang binthani koihor nai takhuk mebar শিলংও আবো খাইনানি দরকার করি বেঙ্গালোর খাইনানি দরকার করি দিল্লিও খাইনানি দরকার করি আবো উলো বরক ফাইনাই উলো খাইনানো সং নুং তাবক ত্রিপুরাজ্যও যে হোস্টেল তঙ যারা প্রি মেট্রিক স্কলার মানে হোস্টেল তং নাই অর্থাৎ স্টাইপেন্ড মানুষ বরংনি হোস্টেলনি দগা করি হোস্টেলনি ডাইনিং টেবিল করুই খাট করুই পয়সা করুই আগে আবনো খাইগরা দি তারপরে হ্যাঁ নরক খুব কাহাম উদ্যোগ নাখা পয়লা বেশিও প্রায় 200 জনা আবনে উলো নি বেশিও প্রায় তাইবেও আসুক নংখানা যে ত্রিপুরাজ্য যেহেতু আসুক B.Ed ইনস্টিটিউশন করুই B.Ed কলেজ করুই তাবক টিচারশিপ আবো খাইনে নেকে B.Ed নাঙ্গো কম্পালসারি খুব আবো খাইই হহম দদম খাই নরক রহর খা চুংব ধন্যবাদ রেখা আং পার্সোনালি আং মুখ্য হামজাক খা তাবুক যখন বিনি কোর্স প্রায় 50% পাইখা তাবুক নং সাখা জানা রাং রিমান লিয়া ও সরায়ক তাবুক তুই কাছারো থাঙুই হাইকলগনানি মতো অবস্থা নন থাঙুই মানিয়া কেবো ককসানানি নিনি ডাইরেক্টরেট কোনো রিপ্লাই খাইয়া ত্রিপুরাজ্যও হ্যাঁ চিনি সংযোগ যে চিনি ত্রিপুরা সামচৈরগ বিভিন্ন কারণ আগে বলংনি বড় রংনি আকনি বাগৈ লেখাপড়া কাহামুংলিয়া ফাউন্ডেশন কাহামুংলিয়া পরে বড় ক্লাস 9-10 যখন কাখা অনেক বড় পাস খাইমান লিয়া অঙই চুং যখন তংফ্রুও যে কোচিং ক্লাস শুনেই অনেক যা কোচিং চুং খলকা আবো বাইবো অনেক গোबां মাছারে পাস খাইখা ড্রপ আউট কোচিং ক্লাস তাবক ড্রপ আউট কোচিং ক্লাস পয়সা মাইনিয়া কেব জাগা ফালই জমি ফালই নক বন্ধগরি হই এবং বরংনি চরাই রং ন ই গভর্নমেন্ট ফেমিলি লগে লগে তো যারা বরংনি চেরাও গিয়া বরংনি সাপোর্টার ইয়া বরক এনজিও দংফানো বাদ থাঙ্কা বরংনি আবরংনো ফাইকা উৎসাহ না হই IPFT ni চরাই রং ন পয়সা মানজা গিয়া ইনকে তামো খালাইখা কাজে আং লেবাত মেবার কুমার জমাতিয়া বিনথানে আং কইনাই যে অনেক কক শাখা যেনা দিল্লিও থাঙে কক উংখা 2016 যখন এই লামা কাসফ্রুব ব দিল্লিও অর NC দেববর্মা অরনি আবো সাহরকা 50% অঙই অংখা কক চাপলাইখা তারপরে বিধানসভা চংমারি ফুয়ো বরং শাখা যে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ বরংনি যে এই চকমারিনি লুকু কুথুম ফুরো অজাগা সাইয়া ফানো কিন্তু IPFT ni ক্যাডারক আং ক্যাডারনো দুসরিয়া IPFT ni যে সরাইরক বরক যেনা ত্রিপুরালে নংনাই ত্রিপুরালে নংখাই কতাল স্টেট হাজার হাজার পোস্ট খুলক নাই হাজার হাজার যে ডিপার্টমেন্ট খুলক নাই ডেভেলপমেন্ট নাই প্রত্যক্ষ খালাইখা কারণ মেবার লেখাপড়া রাং বরক যে মানগোনাং NC দেববর্মা বুড়া বরক বরক সাইতং নাই जों কক সালাইখা বলে প্রাইম মিনিস্টার বাই অমিত শাহ বাই রাজনাথ সিং বাই বিশ্বাস পৈত খালাইখা জিনিস রাইরক হ্যাঁ ঠিক আছে আবো অংখাইতো খুব কাহাম নং নাই তিনি 30 মাস থাঙ্খা যে ত্রিপুরালেন্ডনি কক ও বিধানসভা বিসিং এই IPFT ni বরক সারা গিয়া ঠিক আছে বিজেপি মানিনান মানিয়া IPFT হইতে তিসানা বা তিসারা গিয়া ইনখাই নুং ত্রিপুরালেন্ডনি কক শাখা নুং চিনি বরংন লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট লাইবো বেবাক ডাবল 3 ডাবল খানে শাখা একে ব জাগা চিনি বরক তিন মাই মুসাইয়া সামুং ক্রুই চাকরি ক্রুই
চাকরিতো ফাইনাই 30 মাসও খরকসা ভং নং নাইয়া কারণ যে কটাং নাই আবো ই টিউজেসনি খরংনি মন্ত্রী আবার বাগমান নাইয়া কারণ তামনি বাকে বাগমান নাইয়া কারণ আইপিএফটি কারণ তাবক গভর্নমেন্ট কোনো ডাইরেক্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট খাইয়ে বিভাগ ন আউটসোর্সিং এমনকি মেবার কুমার জমাতিয়ানি ডিপার্টমেন্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যে জাইকা প্রজেক্ট হ্যাঁ আবো একটা এক্সটার্নাল এইডেড প্রজেক্ট আবো জাইকা প্রজেক্টনি বাগै 1000 crore বামফ্রন্ট সরকারनि সামুংনি জারুইनो সেকেন্ড প্রজেক্ট ফাইকা ও প্রজেক্ট প্রায় পার্মানেন্ট গিয়া ভানো অন্তত এই বিশি চারসুক অর 1000 বরক সামুমান খামুং আং যখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তংফ্রুও আনি আমল প্রায় 700 বরক অঙ্কা 700 বরক বিশিঙ্গ 400 চিনি বুকুং বারা কারণ ফরেস্ট ব জায়গা চিনি বরক অংশ ও জায়গা নং অন্য গুবুন বরং রহর খাও নাইয়া বরং সামগ্রিকা তাবক ই গভর্নমেন্ট ফাইই ফরেস্টনি সামুং তাংনাই আবো আউটসোর্সিং দিল্লিনি কোম্পানি RSSনি বরক রক বরনি বরক উত্তরপ্রদেশনি বিহারনি গুজরাটনি বরক ফাই সামুং তাঙ্গো ত্রিপুরা জমানিয়া ও জায়গা নং ST রম ভাইকে মান নাই ইনখাই বুসকাংনি দিনো যে টেম্পোরারি বা কন্ট্রাক্ট কোনো সামুং মানফানো চিনি বরক কিছু মান নাই চিনি বরক তামু মান নাই ও যে ভিলেজ কমিটি থাঙই কিছু রেগানি সামুং তঙ আবনো সেগিনাদি তিনি IPFটি সেরাই রংনি বাগৈ যারা একটু ফান গানাং যারা আবো খাইনাই শুধু ও বিগরা বরক বরংনি বুকুক হইতে বহক হইতে সাথাই সেগনানি রাং সেগনানি আবসি সামুং স্টেট গভর্নমেন্টনি তামো পার্মানেন্ট তামো সেমি পার্মানেন্ট তামো কন্ট্রাক্ট তামো স্কিম ও জায়গা চিনি বড় রংনি কোনো আবো করি বুমুংইব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট একচুয়ালি মেভার কুমার জমাতিয়ানো যদি হিনকাই তাবক যে ট্রাইবেল ডিস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টনি মিনিস্টার হিনকাই যে জানাই ওয়েলফেয়ার ইয়া Abono sir asungto goto 2 mas 3 mas nuka kabang mati prasarok phatar hastini samungkrengi ma phaibe mane migrant worker rok borok to tabok mane sanghatik obostha tripura hasteo phai তাই বাবা এসে একসং কোস কাঙ্গো মিয়া ন কাইসে আং অভিযোগ মানো নিনি আমচাইনো থালিক তিসা আর বীরচন্দ্রমণি এক বুদ্ধ একলব কাইসা সামং তাংমার IPF তিনি সেরে রক সামং তাংমানি বা মানে রাং সামনা বাকি সামং তাংমানি কেবেং মং তং আয়ামু কাঞ্চনপুর বাহিনী বিরাট একটা অবস্থাও ভাইকে কাঞ্চনপুর লংথরাই বেলি গন্ডাছড়া আমবাসা যে জায়গা ফানো থাংদি আমবাসাবো কাইসে স্বাবলম্বনী লোন নানা মানে স্বাবলম্বন লোন বহিনো পার হেড 10,000 কে সানজাগা গোস এখানকে তাবক শিক্ষানি ক্ষেত্রে বাহাইনো স্কলারশিপ বন্ধ বা ফুল স্পন্সরশিপ বন্ধ হঙ্গাকে বরক যে আসুক সাল রমই ত্রিপুরা সারনো আসল মানে পার্মানেন্ট সলিউশন নি লামা তংখাকে লামা রেদি মানে পার্মানেন্ট সলিউশন বিয়াংনি ফাইসিং পার্মানেন্ট সলিউশন লামা সলিউশন নাই আবো তো কাইসা ইংরাজি কক সাইডে রাডারলেসশিপ কোনো দিশা করি কোনো বরংনি কোনো নাবিক করি হাই চলি তঙ্গ কিছু হ্যাঁ নীতি আদর্শ বা কোনো লক্ষ্য কোনো কর্মসূচি কিছু করি মন্ত্রিসভা কাইসা তঙ্গ আসলে মন্ত্রী তঙ্গ কোনো সভা করি বিপ্লব কুমার দেব দিল্লি হইতে বিনি কিছু অ্যাডভাইজার তঙ্গ বরক ও অ্যাডভাইজারক RSS যা সাইরি ও জায়গা এই যে কদিন সেকাং জাস্ট একটা এক্সাম্পল মার্কি নানো গভর্নমেন্ট আবো নাগই চিনি ত্রিপুরা সারংনি বা তাই কুবুন যে ইন্ডিজিনাস বরংনি কালচার আবনি ডেভেলপমেন্টনি বাকি কাইসা চিফ মিনিস্টার মিটিং রিংখা কাহাম তামো ডিসিশন নাখা নাই আং সালিয়া আং নাখা ঠিক আছে হ্যাঁ আউনো আং সাইতঙ্গ দফানি যে আবরং ইনকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি বাগৈ খাইকা কালচার মিন ট্রাইব আবনি বাগৈ ইনকে অর ত্রিপুরাসা বা বুকুং বারা বা ইন্ডিজিনাস যে মিনিস্টার তংনানি কক NC দেববর্মা মেভার কুমার জমাতিয়া শান্তনা চাকমা এবং
tong de ase jak tong phano hai tong ta asogoi কিন্তু আনন্দি ঘংখা সংদুক হামকরাই বা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার সাবো মেবার কুমার ও পান্ডাও পিনি কোনো আমন্ত্রণ সে করি ইনভাইটেশন সে করি হিনকে তিনি ত্রিপুরাজ্য মন্ত্রিসভা হিনজাগো কিন্তু সভা তঙ্গ দে কোনো সভা করি বরক কিছু ক্ষমতা তঙ্গ গাড়ি তঙ্গ গোড়া তঙ্গ পুলিশ তঙ্গ পল্টন তঙ্গ সেলুট টেলুট মানো কামিও থাঙই ওই যে কামিনেস রায়রং যে রেগানি রাং শেখ দি আইওয়াই নংনির বাক সান্দি আরডিনি টুকটাক সামঙ্গ আবনো আবো খাইদি হ্যাঁ ঠিক আছে খাইতুন নিশ্চয়ই সারাই রক্ষাই নাই বরংনি মানথাইনে বরং না নাই কিন্তু যে ফান্ডামেন্টাল যে ত্রিপুরা হাস্তেনি হামকরাইনি বাগৈ ইন্ডিজিনাস পিপলনি হামকরাইনি বাগৈ যে ফান্ডামেন্টাল সামং তাংনানি বাগৈ যে ইয়াপ্রি সাজাংনানি নাঙ্গো যেভাবে রাং পয়সা বংনানি নাঙ্গো আবু বড় থাকা আপনি কোনো দিশা তঙ্গ দে কোনো প্ল্যান তঙ্গ দেই কোনো প্ল্যান করি শুধু বক্তৃতা সিমি তাই চিফ মিনিস্টার বাই মিনিস্টার নি কক বাই কোনো কোঅর্ডিনেশন করি ইনখাই আবো তামং নাই তামো মডেল মিন্স ত্রিপুরা তাও মডেল চলি তঙ্গ যে একটা অরাজকতানি মডেল ধ্বংসনি মডেল ওয়েলফেয়ার ইয়া ইলফেয়ারনি মডেল চলি তঙ্গ কাজে আবো তিনি আবো নিজে প্রভাব আবো শুধু যে অপোজিশন নিয়ে উপরে আবো ক্লাই নাইয়া তিনি যে ইনোসেন্ট বরক কমন পিপল যে বরক রক আবনি বিরুদ্ধে কক তিসা নাই আবং নাই ইভেন নুং যে কক ত্রিপুরা চ্যানেল নুং ফানো যখন ও কংগ্রেস সানানো যে না তামনি বাগে আমতে অংতং নুং ফানো ও জায়গা সেবিয়া নিনি চ্যানেল ফানো সেবিয়া এই যে তাবং নিনি চ্যানেল নুং আগে বামফ্রন্ট সরকার তংফ্র বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কক সাফানো নুং হোল স্টেটও নিনি চ্যানেল চলিত কক ত্রিপুরা এনি চ্যানেল কক ত্রিপুরা হিন্দি বা এই হেডলাইন্স ত্রিপুরা হিন্দি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্টনি বিরুদ্ধে কক সাগো কিন্তু হোল স্টেট 24 আওয়ার চলিত মানো নিনি চ্যানেল বতাবক আগতলা বা ত্রিপুরার জন্য অনেক জায়গা করি খেয়া তামনি বাগৈ নং কোনো জায়গাও কিছু কক কবি কক সানান নাই খেয়া কাজে কবি কক নং মাসাইয়া একে আপনি পরিণতি তামং নাই কাজেই এই যে তামো বিজেপি তামো আইপিএফটি নাম্বার 1 কোনো দিশা করি নাম্বার 2 কোনো নীতি করি নাম্বার 3 টোটাল এনার্কি টোটাল অরাজকতা আবনি প্রতিফলন কালাইতঙ্গ তিনি বুড়ি রংনি নিরাপত্তা করি ব্যবসা খাইনানি বাকি কোনো আব নিরাপত্তা করি যারা যুবক রংনি বাকি কোনো সামং করি কৃষক বা হুক খাইনে বরংনি কোনো স্কিম বানানে কোনো গ্যারান্টি করি যাহা কিছু ফাইনাই জোর যার মুলুক তার আমতি একটা যে রায়দা তিনি চলেই তম tabok o haisi awasta ong tong hangke tab edition ke tamole tab se edition ni bagai tabok chang khalai tong phika edition na hari bulai tok lain tong phika yang baksa ke saw edition je segebano tipra lens namna abai ese tini tipra saroni kono te permanent solution kri ke mathang jaglia tei babai se hangke na sung ton norone bjp hapang tong bjp 12 বছর tongsak sung tipra lendia जों टेरिटरियल त्रिपुरा टेरिटरियल काउंसिल रिनाय 50टा दप्तर रिनाय इके मरगले बसुग्राती काहाम कक बोले कारण बाक्सा बरक जे विशेष खायसिनी माने सो कल কিছু এডুকেটেড नों एमए पास बीए पास आबने बेसि को एकजन इन्जिनियार डाक्टर बतंग सिनी सोशल मीडिया आणि फेसबुक पेज रोगा मते कक साके आनो संगो सर during your 25 years tenure regime what you have done thangnai 25 বছর নক্তামো খালাইকা কেবো কেবো সঙ্গ স্যার
नों मन्त्रि बो ओइ थांखा नों एमपि बंखा तामो खालायमानखा यस जों এটা স্টেটও চিনি পাওয়ার जों কারণ এডিসিও যদি নিনি তামো এই ফাইনান্সিয়াল बिनि एलुकेशन बारिनानि तामो बिनि लेजिस्लेटिव पावर बारिनानि आबो जेहेतु एक सेंट्रल ल स्टेट गवर्नमेंट जे 100 टाइम्स नों यूनानिमासली रेजुलेशन पास खालायफानो आबो ओ रेजुलेशन आबो एक्ट दंगिया आबो एक आइन दंगिया आबो आनटिल एंड आनलेस पार्लामेंट लोकसभा राज्यसभा অর্থাৎ কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট ইয়াগো अब জাস্ট কোনো বিল ইয়াবো কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট নাগো अब রেকর্ড নাই মানো যে চুং বামফ্রন্ট যে 94-95 হইতেনো চুং এডিসি নিয়াগো তাইবো ক্ষমতা দিদি রাং ফান্ডनि ব্যবস্থা খাইদি আবুনি বাগৈ চুং চবা খাই দङ পার্লামেন্ট হইতে এই বিধানসভা হইতে প্রস্তাব রহর মন্ত্রিসভা হইতে চিঠি রহর চুং থাঙে দিল্লিও মালাইও এবং আং এমপি তংফুরত পার্লামেন্টও ওয়াইব্রিতি শাখা কখনো হ্যাঁ তাবক তামো শাখা বরক যে মোডালিটি কমিটি খাইনাই হাই পাওয়ার কমিটি খাইনাই মোডালিটি কমিটি চংমারি মানে সেকাং নংনে কক তংমানি অংলিয়া বরক জিতি ফাইকা সরকার আসুক্ষা বরক সরকার আসুক মানে প্রায় 1.5 বছর লাই থাঙিছে বরক এটা হাই পাওয়ার কমিটি খালাইখা তাম রিনা চক্রবর্তী না রিনা ভট্টাচার্য হনি খরকসা সিনিয়র আইপিএস অফিসার ন চেয়ারম্যান খাইরা হরখা পয়সানা ওয়াইনি বরক ভিজিট বো খালাইখা কক বো খালাইখা তো হোয়ার ইজ দি রিকমেন্ডেশন বড় আসুক লাখ লাখ খরচ খাই আর ফাইমানি আসুক जों আশা বর্ষা খাই যে মেমোরেন্ডাম মানি বড় থাঙ্কা আবো আবনি উলো আইপিএফটি সিমিয়া আইপিএফটি আইএনপিটি টিপিএফ হয়তো যে ডিমান্ড খাইমানি সেন্টেন্স বা ওয়ার্ড অবংয়ানো বা হোয়াট এভার কেবো ত্রিপুরাল্যান্ড কেবো খা এডিসি আবো আবার খালাইকা হোয়াট এভার যে চিনি ই ত্রিপুরাজ্যনি চিনি বুকুংবারা আমচরংনি ডেভেলপমেন্টনি বাগৈ এবং হোল স্টেটে ডেভেলপমেন্টনি বাগৈ ইনখাই সেন্ট্রাল गवर्नमेंट 2014 बरनि गवर्नमेंट फाइका 2015 नि 20th मार्च आन्थानि किरण रिजिजुनि सिटी दङ बाफ्रुव एमओएस होम आनो चिठी रेखा 20 मार्च कैबिनेट कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट बिल 125th कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट बिल अब फाइनाई एवं ओ जे बजेट सेशन अब पासं नाई आनो एकदम पर्सनली बरिङै आं किरण रिजिजुनि दुसरी अब ब जेहेतु नर्थ इस्टनि सराय अरुणाचलनि आं बाय सिंलाय आगे हইতে फाइनाय तावाना दिन ओंखाय 2015 थांखा 16 थांखा 17 थांखा 18 थांखा 2019 नि फेब्रुआरी 6th से ओ बिल फाइखानाय दी যখন লোকসভা নিবাগৈ গণতাম জাখা আবার পাসঙ্গি আবো অংলিয়া আবো पार्लामेंट स्टैंडिंग कमिटी नि रेफर खाइजाखा 2019 नि एप्रिल मे भोट अंखा मोदी बा बीजेपी एब्सोल्यूट मेजरिटी साइसुंगनो एनडीए तो अंखे ताइबो गोबां बरक इच्छा खाइ खाइ कोनो पार्टी बरंनि पार्टी ताबक सालसाबायनो जे कोनो आइन खाइमानो এই যে কাশ্মীর পূর্ণ রাজ্য ন সবাই মানে কেন্দ্রশাসিত রাজ্য খালাইকা কেন্দ্রশাসিত হইতেছে পূর্ণ অঙ্গ পূর্ণ ন আবো খালাইকা অর্থাৎ সরকার বিনি মেজরিটি তঙ্গ
সাখানা চাইয়া ডিফারেন্ট কক কিন্তু সরকার খাইমানো সালসা বিসিঙনো যে 70 বছরনি যে আবো আর্টিকেল 370 বা আর্টিকেল 35A আবনো সবাই একটা পূর্ণ রাজ্য আবো গদানি খাই দুইটা আবো খাইদিকা ইনখাই নিনথানীয় ত্রিপুরা রাজ্য নি এডিসি বা নর্থ ইস্টের নি 10টা যে এডিসি 6 শিডিউল না আপগ্রেড খাইনানি মুসাই আবো নাথিং ওরা কোনো কাশ্মীর হাই অপোজিশন বা করি এবং ওরা নং বিজেপিবো হনো যে जों नायो सबका विकास मा खाइनाय निनी अपोजिशन CPM बरक बनायो निनी जे लगिसं IPFT बरक बनायो ओके व्हेयर इज द प्रॉब्लम नों BJP सानो डेवलपमेंट निनी आफाक IPFT सानो डेवलपमेंट निनी अपोजिशन एनिमी लेफ्ट फ्रंट सानो अब डेवलपमेंट आसामनि बरक सानो डेवलपमेंट निनी डिमासा अंथुन कार्बी अंथुन बडो अंथुन खासी अंथुन मिजोरामनि चाकमा लाई बेबाक सानो डेवलपमेंट सो देयर इज नो अपोजिशन ओंखाय निनथानि मेजरिटी दङ अरो कोनो अपोजिशन करी अरो कोनो आबनि एंटी कोनो मुभमेंट करी किन्तु अ फैया ताबो नों हिनो जे एडिसि नि बागै बरक ताइवैसा अबंका हाँ अंका का अंगनाय पॉलिटिकल पार्टी नि कोनो संगमारि फाइके प्रिपारेशन अब कोनो अपराधिया BJP नि प्रिपारेशन बतंगनाय IPFT नि प्रिपारेशन बतंगनाय INPT नि बतंगनाय ओ TPF नि प्रिपारेशन बाहायang साइमानिया बुखकबाय सागसं बटो बासाया आबार बिसिङो खानाओ जे बरक बताबो बुट कमिटी बनागो ओंखाय नों बुटो बासायके तामने बुट कमिटी बनागो आं साइमानिया जों जर अपोजिशन लेफ्ट जों तो खाइनायनो ओंखाय प्रिपारेशन मीन्स व्हाट जे पॉलिटिकल सिस्टेमो डेमोक्रेटिक सिस्टेमो कायसा संगमारि फाइके प्रिपारेशन मीन्स जे निनी बेस्ट ऑफ द ऑफर जे कोनो एक पॉलिटिकल पार्टी नि बेस्ट ऑफ द ऑफर बेस्ट ऑफ द प्रोग्राम तमहंगनाय देयर शुड बी प्रिपारेशन आबन लगे ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपारेशन साक साकनि किन्तु तमो प्रिपारेशन खाइतों ओ एडिसि संगमारिनो नागुइनो BJP YPFT IPFT वालाइमुं अपोजिशन नि ऊपरे आबो এই যে নিনি আবো রাজনগর যে নিনি আশ্রমবাড়ি এডিসি এলাকা তাম যায় অংখা আর তাকারজলা যেটা অংখা চাম্পা বড় আবো চাম্পা হাওর ওকে আবো তামো ডেভেলপমেন্ট আবো গণতন্ত্র দে না আগে রাজা নামল তংফ্র শিকাম ফাইখাই আবো আমতই খাই আবো খাইনাই আচ্ছা আবনি লগে তাবো তামো শাখা বড় যে আসুকনি বড় শাখা যেনা এই এডিসি এম্পাওয়ার খাইনাই IPFT তো নিকা তামো এডিসি নাঙ্গিয়া আবো স্টেট ও স্টেট নি তো ককরই ন তাবো BJP এবং IPFT দুটানো ছাই তঙ্গ তামো হে বমং পাল্টক আরে ঠিক আছে পাল্টক দি বমং নাওই যে বুসা सलाबा बोरे आसाइफानो बुमा बुहा बिसिङो आबो माने बुमा हिनो आमुदि बुमुंग्रति बुहाना ठीक आसे नरक जेहेतु गभर्नमेंट दङ नरक मेजरिटी नरक सानखा तुइपरा लेन बातिपरा लेन अब एडिसि अब खाइदि टेरिटरियेल काउन्सिल खाइदि आं नुखा आनन्द शर्मानि जे स्टेन्डिं कमिटि बरक आबुनो रिकमेन्ड खाइका उंथुन टेरिटरियेल काउन्सिल अंखा एवं स्टेट कैबिनेट बो आबुनो रिकमेन्ड खाइका ठीक आसे जेहेतु बर गभर्नमेंट दङ नों आं हिनफानो अंनाय अंथुन बुमुं बायदि किचंनाया बेले नम्बर 2 बरक रिकमेन्ड खाइका स्टेट गभर्नमेंट 50टा मा खाइनाय सीट ठीक आसे आनन्द शर्मानि এই स्टेन्डिं कमिटी बरक 5 मार्च आबरिखा এই रिपोर्ट जमा रिखा पार्लामेंट राज्यसभा लोकसभा दुइटान रिखा 5 मार्च बरकबो साखा जे 50टा खाइनांथुन ओंखाय निनथानियाव बेबा क्लियार
जे स्टैंडिंग कमिटी नि चेयरमैन आनंद शर्मा कांग्रेस नि बरक किन्तु कांग्रेस नि बरक फानो त्रिपुरा जो आईपीएफटी जेमन भावे नाई आईएनपीटी जेमन भावे नाई बा बीजेपी जेटा नाई मानी एवं स्टेट गवर्नमेंट नि गवर्नमेंट जेबे नाई मानी आमती खाइना रिकमेंडेशन देखा सो देयर इज कोनो प्रॉब्लम करी थांनाय मे तालचिनि आबंनानि कक तंमानि एडिसिनि संबारं कक तंमानि किन्तु अंमान लिया तामनि बागै कोरोनानि बागै किन्तु अज माने इ बिसिङाव जों नुखा जे बीजेपी गवर्नमेंट प्राय 15टा अर्डिनेंस जारी खालायखा आमतै अर्डिनेंस जारी खायै बेबाक आइन कानून बरंनि राइट न सबायै जा जा खायखा बरं ओंखाय आमतै खाय नों जुदि नर्थ इस्टनि इ 10टा एडिसिनि बागैबो जुदि निनि आमतै बोखा तंखांखाय निनथान मेजरिटी दङ जेहेतु भोट अंलिया तबक मे थांखा जून थांखा जुलाई थांखा अगस्त थांखा तबक सेप्टेम्बर लायखा नों बिल पास खायै नरक जेरकम सानमानि त्रिपुरालैंड टेरिटोरियल काउंसिल 50टा सीट ताइबो बुसुकबो डिपार्टमेंट दिनाय हैं गाहाम आबो तुई मान खामुं अर्डिनेंस खायै बा এই যে 14 তারিখ আবংনাই বিল পাস খাই তালথাম পরে যেহেতু তালদক নষ্টংখা তাই তালদক থানো যেহেতু মে জুন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর বটংলিয়া অলরেডি তালবা থাংখা নাংখাই তাই ডিলিমিটেশন খাইনানি 50টা সিট খাইখাই তাই তালথাম নাঙানো आं नुखा बीजेपी तो खाइनायानो आबो जास्ट लॉलीपॉप कारण आबो खाइनाय हिंखाय 2015 नि 20th मार्च कैबिनेट पास खालायखा ओ बिल नि ड्राफ्ट मोदी नि कैबिनेट पास संखा 2015 नि 20th मार्च हाँ मार्च थांखा खाइलिया 15, 16, 17, 18, 19 बिसिबा बरक खाइलिया के बरक बीजेपी खाइनाया आबो जेसु कोनो साथुन आबो निनि आबो हाइनो 15 लक्ष रां रिनाय विदेश नि तुबुय आबो आमुतिनो जुमला किन्तु नुं जे ए आईपीएफटी आं आईपीएफ नि थानि नां सुंनान नायो नरक कदिन सिगाङो 23 तारिख नरक आबंखा कुथुमलायखा तामो आबो हाँ होल स्टेट प्राय 40टा जागा नरक जे त्रिपुरालैंड डिमांड दे ना तामो हेनि बरक खालायलेखा किन्तु तामनि बे कक्ते सलियाव त्रिपुरालैंड तंगे नरक साइमानो एनसीबो साइमानो मेवारबो साइमानो त्रिपुरालैंड जास्ट एकटा आबुसे आबंगिया आबंमानिया हैं भारतबर्षबो হয়তো ফাইনাল ভবিষ্যৎ তাইব স্টেট কাতালঙানো কিন্তু ত্রিপুরানি পক্ষে মানে অরণ্যের সোশ্যাল জিওগ্রাফিক্যাল বিভিন্ন কারণে আবো ফিজিবিলিটি উঙ্গিয়া বরং সাইমানো কিন্তু পলিটিক্যাল আবো খাইনাই নাবাগে ত্রিপুরালেন স্লোগান কাইসা তংনাই যে মেবার কুমার জমাতিয়ানি বিসিংনি যে মুতাই বুনবো সংখ্যা হেননাই আবঙ্গিয়া কিন্তু অন্তত এই কম সাইমান খামুং বলে ও 23 तारिख जे नरक अगस्ट जे प्रोग्राम खालायखा अब साइमान खामुं बोले जे इमिडिएटली पार्लामेंट डाकक दी पार्लामेंट डाकगई एडिसी नि एम्पावरमेंट 50टा सीट 42टा डिपार्टमेंट आबोदिनानि बागै बिल पास खायदि किन्तु तंगो आं नुगिया आईपीएफटी नि কোনো বরংনি মিটিংও বরংনি প্রেস কনফারেন্সও বরংনি কোনো হ্যান্ডবিল ইনখাই তামো বিজেপি তো বরক তো এন্টি আউট এন্ড আউট এন্টি ট্রাইবেল কারণ বিজেপি গভর্নমেন্ট চিনি হোল কান্ট্রিও ট্রাইবেলনি বাগৈ চিনি কনস্টিটিউশন যা যা তংমানি ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট মাইন্স এন্ড মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট কাম্পা 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पेशा एक्ट बेबाक न
टोटाल डाइल्यूट खाई तिनी इ देशनि प्राय 11 कोटी ट्राइबल न तिनी बरक सर्वशांत खाई सर्वनाश खानी आव खाई दङ इ बीजेपी आं बीजेपी न कुनो आबैया किन्तु आनि कौंखा आईपीएफटी बरक तो ऑल इंडिया पार्टिया आईपीएफटी साबुनि बागै बरक आबो खाई त्रिपुरा स्टेट नि जे सिनि बुकुं बारा बरंनि बागै इंडिजिनास बरंनि बागै किन्तु नरक भाई खायै बगै थांखा सालनि मन्त्रि अंगै नरनि बुकुक तोसि फाइलियाबो नरनि बखरसे आबो फाइलिया ताई ताबुक ओ एडीसी आबोबो जे कसांग तंग कसांग खाई एटा फ्री एंड फेयर इलेक्शन खाई एटा कताल विजन नागै कताल प्रोग्राम नागै एडीसी ना नामनानि बागै आमते कुनो आपिल करै शुधु फान फुनगै ताई किसु सरायरं ना अब खाई हे नों सालनै सालथाम नों ओ सरायरं ना मानानो एडीसी नि लगे आईपीएफ नि लगे जाबो हिंनाय हे तंनाय सालनै तंनाय सालथाम तंनाय किन्तु ओ सरायरक सालब्रैनि दिनै किन्तु नों कक सोंनाय मेबार बाबु आनि सिख्ला तंफ्रो आनि जौवन्न आनि थैनो नों यूज खालायखा नों पावर तंनानि बागै बाट व्हाट यू हैव डन फॉर us what you have given for us what you have planned for us नों सोंजांनाय काजे आबो शुधु पार्टीगत आबोनि बागैया आं होननाय for the interest of the state in general and for the interest of the tribal people, the indigenous people in particular, that IPFT borongni attitude change khaya borok je BJP no blindly amti khayai I deshni dongsu khani logiri tongo बीजेपी बो दंसं नाय ओ दंसन लगे लगे इ आईपीएफ बो कसगै थांनाय जिबाबे आगे टिउजेस कसखा कांग्रेसनि लगे टिउजेस कसखा बुमपन्त करिखा आईपीएफटी बो तिनि ओ लामा हिमतंग अनिबार्य मावनायाव के ताहुते बुखुक सं जों जरा कबांमा नावै तिनि कक सालायका जरानि कक पान्दावो सिनि सार बरम गनां जितेन्द्र चौधरी जीएमपी नि केंद्र कमिटी नि आचक फां यागुलो चुंगतेबो जरा मांखाके नरबे वाहिके न चुंगतेबो कुबुनि विषय रगनते जों कक सालायनाय ताबो उंतंग जरानि ताबुकनि लुकरकनि सिंमं लुकरक कक सारमानि बन बाहायनो सोंगिनाय दि जीएमपी नि आचक फां बरम गनां जितेन्द्र चौधरी न निचन फोन खाइमानि गोबां लुकरक इमेल टिचन रहरमानि व्हाट्सएप ति सामानि बरकनि कक खानाय जों तिनि सारनो मालायखा सोंका फाइनै सालबाहाय नरकताइबो बइन थानि सिनानि बा सोंनानि तंखांके कक त्रिपुराव नरक कबगै मानो जों हायना हाय नरकनि सोंमुं रगनो नरकनि कक सारमुं रगनो तुबै बबे कक सालायफैनाय नरक नाय तंमानि बागै बेलायखे हामबाय सार नरक बेलायखे हामबाय जतनन खुलुमका